श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक मु स्वागत करुच्ची। आज आमे एमिति जणे भावप्रवण कवि को शुणिबा जहां को आमे जणे वास्तववादी मानववादी जीवनवादी कथाकार भावरे शुणी सारिछे। तांको पई भावप्रवणतार अंतस्रोत लेखकीय प्रेरणार उत्स विभिन्न कारण पाई अस्तित्व जेतेबेले क्षताक्त और रक्ताक्त हुए, हृदय जेतेबेले विलाप करे, अश्रु तर्पण करे, जीवन असार और असहाय होई पड़े, से क्षत को उपशम करिबा पाई भांगी पड़िथिबा व्यक्ति सत्ता को आस्था और विश्वास देबाकू से लेखंती बोली से कहंती। श्रोताबंधु आज आमे शुणुचे जणे भावप्रवण कवि को। आउ किछि दिन परे हमर रथ यात्रा। श्री जगन्नाथ सबु ओडियांक परि तांकर मध्य परम आराध्य। से जगन्नाथ को खूब भल पाती। श्रोता बंधु आज आमे शुणुचे वरिष्ठ OAS देवप्रसाद दास को, जे संप्रति ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग रे स्वतंत्र शासन सचिव भाव में अधिष्ठित होइछंती। तांकर गोटे सुंदर कविता श्री जगन्नाथ को नहीं समस्ते जगन्नाथ पाखरे निजर दुख दैन्य मनर प्रत्येकटी वैकल्य को समर्पण करती। से मध्य अनुरूप भाव में निजको निगाड़ी देइछंती महाप्रभुंक पदारविंदरे। आज आम शुणुचे कवि देवप्रसाद दासଙ୍କର गोटे चमत्कार कविता, विभु चेतना धर्मी कविता। कवितार शीर्षक हेउछि बड़ दांड। कवि देवप्रसाद दास। समय स्वयं एक रथयात्रा, समय स्वयं एक रथयात्रा, जीवन दीर्घ एक बड़ दांड, तम करुणामय आखिरे जीवन, तम मुह ही अरुण स्तंभ। समय स्वयं एक रथयात्रा, जीवन दीर्घ एक बड़ दांड, तम करुणामय आखिरे जीवन, तम मुह ही अरुण स्तंभ। पहंडीरे तमे आसना, आवेग सरधा भाली भावप्रवणता ना विश्वस्त असंख्य अशेष लुहर भिड़ भितरे तमे दुख ना उच्छ्वास, तमे दुख ना उच्छ्वास। कहीं छाड़ी दियो श्रीमंदिर, कहीं छाड़ी दियो श्रीमंदिर, पतित पावन पाई तो एते करुणा एते आत्मीयता केवल तमे तो दियो। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष धला कला सबु तो सुंदर रंगमय तमे थिले, केते फूल फुटी जाए छातीर बड़ दांडरे। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष धला कला सबु तो सुंदर रंगमय तमे थिले, केते फूल फुटी जाए छातीर बड़ दांडरे। मु तो भक्ति भावर मुग्ध प्रेमिक, मु तो भक्ति भावर मुग्ध प्रेमिक। लौकिक हेउ बा अलौकिक, मनुष्य परि हेउ बा देवमय। जे जगन्नाथ से भी महालक्ष्मी, जे देवस्मिता से भी महादेवी, जे नंदी घोष से भी दर्पदलन। एमिति भी रथ यात्रा तो हुए मोठू तम पाखकू, तमे थाओ भूली मु थाए। एमिति भी रथ यात्रा तो हुए मोठू तम पाखकू, तमे थाओ बोली मु थाए। बारंबार मो आखि, बारंबार मो आखि सबु असहायता ठारू दूरे केवल तमको खोजु थाए। बारंबार मो आखि सबु असहायता ठारू दूरे केवल तमको खोजु थाए। श्रोता बंधु आमे शुणुचे कवि देवप्रसाद दास को। प्रकारांतरे से जणे विशिष्ट कथाकार, जणे सुसाहित्यिक, जणे प्रशासनिक अधिकारी। तेबे आज जितेबाला आमे तांको शुणुचे तांकर महाप्रभु श्री जगन्नाथ को नहीं जो
ଭାବାଳୁତା ଭାବମୟତା କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି ତାଙ୍କ କବିତାରେ, ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଥିବା। ଆଜି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତମେ ବଡ଼ ଇଏ। ତମେ ବଡ଼ ଇଏ। କବି ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଖୋଜେ କେହି ଥାଉ ପାଖେ ପାଖେ ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼ିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଖୋଜେ କେହି ଥାଉ ପାଖେ ପାଖେ ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼ିଯାଏ। ଦୂରେ ଥାଇ କହୁଥାଏ ଯା ତମେ ବଡ଼ ଇଏ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଖୋଜେ କେହି ଥାଉ ପାଖେ ପାଖେ ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼ିଯାଏ। ଦୂରେ ଥାଇ କହୁଥାଏ ଯା ତମେ ବଡ଼ ଇଏ। ମନ୍ଦ ହସ ମୃଦୁ କଥା ମିଠା ମିଠା ହସ ତାର କହିଯାଏ ଅକୁହା ସେ କଥା। ନଥିଲେ ସେ ପାଖେ ମୋର ବେସୁରା ଲାଗେ ସେ ସ୍ୱର। ଜୀବନ ଯେ ଦେଇଯାଏ ବ୍ୟଥା। ଜୀବନ ଯେ ଦେଇଯାଏ ବ୍ୟଥା। କେତେ ମାନ ଅଭିମାନ କେତେ ମାନ ଅଭିମାନ କେତେ ପ୍ରାଣ କେତେ ମନ କରୁଥାଏ ଆନମନା। ମନ ଖୋଜେ ଲୋଡୁଥାଏ ତାକୁ ପୁଣି ନୀତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ। ସେ ଯେ ଏକ ଅନୁଭବ। ସେ ଯେ ଏକ ଅନୁଭବ ଆଲୋକିତ ଉଦ୍ଭାସ। ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣା ରୂପରସ ଛନ୍ଦ। ଦିନ ରାତି ରାତି ଦିନ ଅହରହ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ। ସେ ତ ମୋର ଜୀବନର ଅମୃତ ସ୍ପନ୍ଦନ। ସେ ତ ମୋର ଜୀବନର ଅମୃତ ସ୍ପନ୍ଦନ। ତମେ ମୋ ସବୁ ରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ତମେ ମୋ ସବୁ ରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ତମେ ମୋ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ। ତମେ ମୋ ନିଭୃତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ତମେ ପାଖେ ମୋ ହୃଦୟ ଚିରନ୍ତନ ବାଧ୍ୟ। ତମେ ମୋ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଅନୁଭବର ଆକାଶ। ତମେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ନିବିଡ଼ ପ୍ରକାଶ। ତମେ ସବୁଦିନ ଲାଗ ନିଜର ନିଜର। ତମେ ମୋ ଅନୁଭବ ଖୁବ୍ ଆପଣାର। କେମିତି କହିବି କ'ଣ ତମେ ମୋର। କେମିତି କହିବି କ'ଣ ତମେ ମୋର। ସବୁଠୁ ନିଜର ଭାରି ଆପଣାର। ସବୁଠୁ ନିଜର ଭାରି ଆପଣାର। ତମେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ନିଦ ତମର। ତମେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ନିଦ ତମର। ତମେ ସକାଳ ମୁଁ ରାତି ତମର। ତମେ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ବହି ତମର। ତମେ ଆଗ୍ରହ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ତମର। ତମେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ନିଦ ତମର। ତମେ ସକାଳ ମୁଁ ରାତି ତମର। ତମେ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ବହି ତମର। ତମେ ଆଗ୍ରହ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ତମର। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଜଣେ ଭାବପ୍ରବଣ କବିଙ୍କୁ, କବି ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କୁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କବିତା ଶୁଣିଲେ। କବିତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ୱର ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ କିପରି ଭାବରେ ସର୍ବତ୍ର ନିଜକୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ରାହା ଖୋଜୁଥାଏ, ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥାଏ। ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ମହତ୍ଵ ଦେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହତ୍ଵ ଦେବା। କାରଣ ଏଇ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି। କବି ନିଜକୁ ନିଜ ସ୍ପନ୍ଦନ ଭିତରେ ଖୋଜିଛନ୍ତି। କବି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କିଛିକୁ ଏକାକାର କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କବି ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଆବେଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ଏବଂ ନିଜ ପାଖରେ। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।